বন্ধুরা, हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। ऑल फ्रेंड्स को मेरे चैनल पे सबको स्वागत है। हम कुछ दिन से वीडियो नहीं दे रही है क्योंकि मेरा प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर रही है। थोड़ा थोड़ा हम वीडियो देंगे बाद में, तो सबको सपोर्ट चाहिए। प्लीज प्लीज सपोर्ट करते जाइए। टूथब्रश और होकिंग आज वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करेंगे, आप देखते रहिए। सपोर्ट करिए। फुल वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। কি আছিস রে? বন্ধ কর, দাঁড়া না। Good.
Subscribe. तो फ्रेंड्स प्लीज प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर, सपोर्ट करते जाइए। हम अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम जल्दी ले आएंगे। चैलेंज। बाय बाय।